नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। बापा तुम ये पेपर बस कौन पढ़ुछ जे कौन करता मन अच्छी कि नहीं राती पाइले पाला आ पाला वाला ठीक करछो कि नहीं आ तक एडवांस करछो कि नहीं? हां पाला वाला ठीक कर देछि। हां हां एडवांस कर ना। अच्छा से पाला वाला ना कोन आ से गायक ना गायिका 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 तब नाटा कोन ताको नाला सागरिका साहू सागरिका साहू हां तब नाटा मु बहुत सुनी छी ने मु तांकर देखिनी से भलो गांती त हां एला जबरदस्त गाय बसी हां ताल तो भलो हैला हां तू मोसा जीबू तो हां तू पाला देखिबा हां आ तबे चल चलंतु आउ चल चल स्त्री जेबे कोळ को संतान पाइबो ताहाले राजांकर केमिति वंश पुरातन बुडीबो एठी आज रानी करिछंती कोन ना संगे संगे कन्या संतान जन्म लाभ करिछंती धीरे दिन को दिन अतिबाहित हला परे आज कन्या संतान धीरे धीरे कला कोन बाबूरे धीरे धीरे बढ़ी 21 दिवस रे पदार्पण कला जेतो बळे 21 दिवस रे पदार्पण करिछि नामकरण करा जीवो पिता एवं मातांकर नाम को नै झियटीर नामकरण करा जीवो ताहले धन ब्राह्मण गोसाई मान को निमंत्रण करा गला ब्राह्मण गोसाई माने आसिले आज झियर नामकरण करा जीवो कहले गोसाई पितांकर नाम लेख मातांकर नाम लेख झियटीर नामकरण करिवो हाउ पितांकर नाम कोन कुओ कहले राजा हेले किए सना बेन राजा हेले बेन हां और रानी हेले माहेशमती कहले राजा बेन प्रथम अक्षर रहिबो बो रानी हेले माहेशमती शेष अक्षर रहिबो तो आद्य रहबो बो प्रांत रे हबो तो अक्षर हेबो चारोटी अक्षर को नै झियटीर नामकरण करा जीवो एबे नामकरण कर प्रथम अक्षर ब शेष अक्षर तो हां ए काम करे चाना दे दियो बतक एला बतक काई हंस दउना हबनी ब अछि तो अछि पोरे हां चारोटी अक्षर राजकन्या ना दिया जीवो बतक ता गुरे ना दउछि देखो आद्य रे ब शेष रे तो आद्य रे ब शेष ओटे काम करे चाना दे दियो बिलाइती हबनी हां बिलाइती आद्य रे ब शेष रे तो रहउछि ये हबनी एडा शोभा पाउछु आ गुटे ना दउ देखो हां दे केते नाम एम दे दे आसी ना आद्य रे ब शेष रे तो चाना दे दियो बीरीवती तोर की बुद्धि रे तोड़ कहू मो मुंड को बड़ा मुंड को खट कर दो बड़ा बा हमर पुरुष अरे मुंड को मानते पड़िबो बीरीवती ना मुगवती चाहुनी चला गुटे दबा एते ना अछि राती पाई जीवो के गणी जा आद्य रे ब शेष रे तो दे दियो बिछुआती काई बाई डग दउ न भलो हबनी ले जाओ मनीषर बुद्धि भलो आद्य रे ब प्रांत रे तो रखुछिटी जानि अच्छा तेमे नानी तले दियो ए पो राजा कर नाम हला बेना प्रथम अक्षर ब माता कर नाम हला माहेशमती शेष अक्षर तो आद्य रे ब प्रांत रे तो हेबो चारि बोला झियटीर नाम रहिबो बजयंती ताहले धन एठी झिय बजयंती कला कोन 21 दिवस ठारू पुणी धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला धन केमती बढ़िला पदुटी जहां कर पालारे बापा नाहंती बांका ताको पालाटा फांका ताहले हमें बांका दासंकर पदुटी चौपदी देई किने जीवा धन झियटी बढ़ुची केमती बढ़िला पहला दिनु नवीन कुमारी रे दिनु नवीन कुमारी रे सब बढ़ु थाई गे दिनु नवीन कुमारी रे सब बढ़ु थाई गे दिनु नवीन कुमारी रे एक बरतर होइला कुमारी हमा कुड़ी गई बुले एक
ସମ୍ଭୁଆଳ ପକାଇଲେ ଏ ମାନସିକ ସୁଜାଇଲେ ନବୀନ ବାପା ପାହାଡ ପାହାଡ ଦିଅ ପରେ ଏକ ବରଷର ହୋଇଲା କୁମାରୀ ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ଏକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ନେଇ ସମ୍ଭୁଆଳ କହିଲେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ସନ୍ତାନକୁ ଯାଚି ଦେଇଥାନ୍ତି ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶିଶୁଟାକୁ ନେଇ ତାର ଯାଁ ବାଳଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିକୁ ବଢେଇବା କେମିତି ବଢିଲା ଅଢାଇ ବୟସ ଇଏ ବଢାଇ ପୟର ଇଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ବଢାଇ ବୟସ ବଢାଇ ପୟର ଘରୁ ଅଢାଇ ବୟସ ବଢାଇ ପୟର ଇଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ବଢାଇ ବୟସ ବଢାଇ ପୟର ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ଆରେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଷା ବୋଲେ ନବୀନ କୁମାରୀରେ ରହ ପରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଶିଶୁଟା କଲା କଣ ନା ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଏ ଘରକୁ ସେ ଘର ଚାଲିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କଲା ଧନରେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିଲା ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ଆଉ କଣ ବିଳମ୍ବ କରିବା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝିଅକୁ ବଢେଇଦବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ବଢେଇଲା କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନେ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଜି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯାହାଲେ ଥାକିଲା ଭାଲେ ଦିନ ନବୀନ କୁମାରୀ ପରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଆମର ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ପିତା ବେଣ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଝିଅକୁ ବୟସ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନବା ପାଇଁ ପିତା ବେଣ ବାହାରି ପଡିଲେ ଡାକିଲେ ପିତା ବେଣ ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀକୁ କହିଲେ ମା ବଜୟନ୍ତୀ ବାବା ଛିଡା ହୁଅ ବଜୟନ୍ତୀ ଛିଡ଼ା ହେଲା ତମ ଝିଅର ଭଲ ଟୋନଟା ସତରେ କହିଲେ ମା ବାବା ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେବି ଇଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲ କଣ ଯଦି ତୁମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ କଣ ହବ ବାବା କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଢାଳି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ନାରାୟଣକୁ ଡାକିବୁ ନା ଇଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ ହେବେ ବାବା ତୁମର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପାପରେ ପୁଣ୍ୟରେ ସବୁଥିରେ ସାଥୀ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଧନ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିଲେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ମୋ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଧନ ଭଲ ଝିଅଟା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା କହିଲେ ମା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ସତ କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଟୋନ ସହିତ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ ଚାଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ପିତା ବେଣ କଲେ
ସୁନା ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ମା ଆସନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମା ଆମ ବଂଶର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତି କହିଲୁ? ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାଣିପାତ କର ମୁଁ କହିଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବେସନ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ମହେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୁରୁଦେବ। ବସ, ପ୍ରାଣିପାତ କର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧାନ କରିବ। ଗୁରୁଜୀ ମୋର ଏଠି ଜୁହାର। ଜୁହାର ଭଲ ଜାଣିଛି ରେ। ବାପା ଯେମିତି ଝୁଅ ଦେଖିଲେ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମର ଝୁଅର ପ୍ରଥମ ପଢା? ହଁ ମୁଁ ଝୁଅକୁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା କରି। ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଆଣିଛୁ ବାପା? ପଛରେ ଦେବି ଆଉ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ଏକା ମୁଠେ ଦେବି। ମୁଠେ ଦେବି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମା ସେଠି ବସ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା? ଗୁରୁଜୀ କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା? କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିନ? ପିଲା ଲୋକ ଜାଣିନି, ଆପଣ କହିଦେଲେ ସେ ଶିଖି। ଠିକ ଅଛି ହଁ ବୋଲ। ବୋଲ ମା। ହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ तुम बारियाड़े आखु कियारी ये को प्रार्थनारे लिखा है कोई मलाटेरे आगो लिखा है तुम को जुहार आज्ञा हो बाला भलो आ बोलिबो आ बदे कहला चलन जलवनगिरी आकाश कुकुड़ा को कटास नहीं जीव ये गुरु हेबे एथर को बस आग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लेके क्षमा न सिल टाणी तू ना सिल आपण देबी मोरियाडू दक्षिणा देबी और सिल दुटा दे रे सांग हां ने खड़ी दे रे सांग अरे खड़ी भी आनी ना ना आई लो केते दे ने के गोलटा दे ब्रह्मा विष्णु निष्ठु अरे विष्णुटा कौन बड़ कर देलु? साइज एका परा महेश्वर महेश्वर टा कौन नंबा कलु एका गोल महेश्वर कौन से याको घोरु शिकी 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 दबो तमे खाली पढिले लेखि दो हां मां आज दिटा बनाना दउची कोन स्पेलिंग हां कहू नांती कहलु बाल्टी बनाना कलु जानी जे कहिबो बा टोला टोलीटी ए बो आकारे बा उल्टा उल्टी समाने बालटी समाने बालटी बिस्कुटू बस एकर बी सतळे कुटुकुटु बिस्कुटू बढ़िया पड़ुछे बढ़िया भविष्य रे पड़ीबो एमती केते भविष्य मु अंधार कर देइतेली धन्यवाद गुरु। अच्छा रसुण रहिबी जदी सुणु रसुण पियाज बस एकर पी जीवु जदी जा पियाज पापड़ आकरे पा पड़ो मोआ करे केमी क्या बना तम स्पेलिंग सेति थाउ रख सेति था मुझे दक्षिणा देने बोल भलो दक्षिणाटा दियो केते दे दक्षिणा जहा बेल सेतुर कम नै ना केते देबी गुरु तमे दियो टंका लक्ष खंड दउ
ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ନା ମିଛ ମୁଁ ତେଲ ତୋଇଲା ପିଲା କି କଥା କହୁଛି ବାପା ସାରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଯଦି ଦିଅ ବାହାରୁନି ନା ସାରେ ଗୋଟେ କଥା କହି କଣ ଏ ବାପା ପଇସା ଆଣିଥିଲି ତୁ ରଖ ଏକା ମୁଠେ ଖାଇଦେଲି ସାରେ 10 ତୋ ଝିଅ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ରହିଲା ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଇଲେ ନବୁ ଆଉ ଧୀର ବାର କୌତୁକି ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଆହା ସୁନ୍ଦର ମନୀଳା ଚଳିଆ ଆହା ସୁନ୍ଦର ଧୀରେ ମନୀଳା ଧୀରେ ସମୟ ଯେ ହେଲା ବସନ ଆହା ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠାରୁ ଆଗେଇବା ଜାଣ ଆହା ସୁନ୍ଦର କହିବା ଗାଇବା ପୁଣି ହୋଇ ସହଜ ଆହା ସୁନ୍ଦର ଇଏ କହୁଥିଲେ ଗାଉଥିଲେ ଲାଗିବ ଉଜହ ଆହା ସୁନ୍ଦର ପୁଅରେ ଘଟଣାଟି ଆଜି ହେଲା କଣ ନା ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତା ବେଣ ଦେଇଥିବା ଇଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖି ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଢାଳି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହିକାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି କରୁଛି କଣ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି ଦୁଟିଏ କବି କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ଝିଅଟି ବଢିଲା ବାପା କେମିତି ବଢୁଛି ଅଷ୍ଟବସାତ ଭାବେ ତ ଗୌରୀ ନବବସାତ ରୋହିଣୀ ଦଶବସାତ ଭାବେ ତ କନ୍ୟା ଇଏ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯଶୋଣା 8 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ପଦାର୍ପଣ କରେ ରୂପଟା ତାର ଗୌରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ ନବବର୍ଷା ତ ରୋହିଣୀ ନବମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ରୋହିଣୀ ବରିକା ରୂପ ଆସେ 10 ବର୍ଷା ତ ଭବେ ତ କନ୍ୟା 10 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ କନ୍ୟା ବୋଲି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯଶ ଚଳା ବାପା ଇଏ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଝିଅଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦୁଟିଏ ପ୍ରମାଣ ରାଜକନ୍ୟା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି କେମିତି ଗଲା ଲଜ୍ଜା ପଟ ମହିଷିକି ଇଏ ଘେନି ଯୌବନ ଲଜ୍ଜା ପଟ ମହିଷିକି ଘେନି ଯୌବନ ରାଜା ସିଂହ ସିଲେ ଅଙ୍ଗ ଯଶ୍ୟମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ କୂଳକୁ ସନ୍ତାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର କିପରି ବଂଶ ପୁରାତନ ବୁଡିବ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ରାଜକନ୍ୟା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ସଖୀ ପରିମଳାଙ୍କର ମେଳରେ ବସି ନାଚି ଗାଇ ମନ ଉଲ୍ଲାସ କରି ଧନରେ ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି କଣ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବିବାହ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ଧନରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ବିବାହ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ବେଣ କଲେ କଣ ନା ଆମର ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଧନରେ ଇଏ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଧନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ଏ ପୁଅ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେବ ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଚାଲିଲା ନାଇଁ କି ଧନ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେବ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଇଠି ପିତା ବେଣା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପିତା ବେଣା ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ହେ ରାଜ ମହାରାଜ ମାନେ ତମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ଆସିଛ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏଥର ଶୀଘ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି କଣ ନା ମୋ ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛି ଭଲ କଥା ସିଏ କୁହେ ଇଏ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ଦେହରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇଚ୍ଛା ତାର ଇଏ କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେ କୌଣସି ରାଜ ମହାରାଜ
महाराज माने ताकू चलेई देव अच्छा सी मो झियो बजयंती को विवाह करिवो कौन है यही कथा तम झील कौन जी काठ कृष्णमूर्ति चलेले से बाहा सी ताकू विवाह करिवो तम झील पागेली दोष अछि कि कांकी कोन पागेली काठ कृष्णमूर्ति सब चलिबो ता देरे जीवन अछि से चलिबो अरे पुरे काई तुमरो कोन असुविधा मत कहून तेमे सही कथा आगुरु हमहु कहिलोनी आमे केते क्रीम फिरिम नगई करी सह कहि करी आइछु कोन करबो सी एठी हण हण होची विवाह हो धनरे शीघ्र झुओ को आमे विवाह करिवु अति बड़ी जगन्नाथ दास कोन कहंती कोन कहले जहार जेउ भाव देखि गोविंद नाभ मोदी इशारा की गोविंद 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 ए हरु चिन जहार जेउ भाव देखि नाभ मोदी ईश्वर की ताहले पुओ कहां को मनरे केउ परिका भाव मु कोन सकता कहि परिबी मो पुओ मोर झियो जहा शर्त रखिथिला तार शर्त अनुसार मो कथाटा सेया कहिली हेले तमे माने एमति रागुचो काई की मो झियर शर्त अनुसार ता काठ कृष्ण मूर्ति को तुमे चलेइबो तापर मो झियो को विवाह करिवो पुनी असुविधा रा कोन हला तमे आगु कहलो नहीं ना ठीक अच्छा राजा तुम गोटे काम करो कोन कहना तुम झियो आगे चलाऊ काठ मूर्ति तापर आंबे चलेबी तापर आंबे चलेबी अच्छा अच्छा एई कथा संगे संगे तुम झियो को डाका आगे कृष्णमूर्ति चलाऊ काठ कृष्णमूर्ति समस्त राज महाराज कहिबा अनुसार पुरे झियो बजयंती को कुहा गला अच्छा जदि तुम झियो बजयंती सर्वप्रथमे ये काठ कृष्ण मूर्ति को चले हमको देखई देबो ताहाले आमे माने चलेबो तो जदि तुम झियर शर्त अनुसार ता काठ कृष्ण मूर्ति को आगो तुम झियो चलाओ तापरे आमे चले संगे संगे झियो बजयंती करूछि कोन बाबरे शर्त अनुसार कोला कोन ना काठ कृष्ण मूर्ति को सभा मध्य रे छिड़ा करी देई हाथ को जोड़ी दे झियो बजयंती डाकिला पिला ठाकुरे पिलाटी दिनरू केते भक्ति पुष्पांजलि ढाली मो आत्मा समर्पण करी भक्ति विश्वास सहिकार तुमको पूजा अर्चना करी आसे छि ठाकुरे तेनु करी ये समस्त राज महाराज मानक मु देखै दबा को चाहे ये काठ कृष्ण मूर्ति हेले मध्य आ देहरे प्रभु नारायण स्वामी अछंती तेनु करी हे ठाकुरे ये सभा मध्य रे आज टिके मो मान कोन रखिबेनी ठाकुरे सब काढ़ी नहीं कंगाल सजाई हे नारायण सब किछि ये जीवन रे जहा मो पाखरे थिला तुमको मु सब समर्पि देई छि ठाकुरे प्रभु श्री चरणे स्थान दिया मोते अपनार करिनी आहे दीन बांधव मोते अपनार करिनी आहे दीन
मोते स्थान दिया मोते करिनी आहे दीन सबु काढ़िने कंगाल सजाई सबु प्रभु श्री चरणे स्थान दिया मोते करिनी आहे दीन मोते मोते आपणार करिनी हे मोर गुणी ज्ञानी पंडित विद्वान मंडली लक्ष्य करुथिबे मोर माँ माने लक्ष्य करुथिबे मोर बापा माने आज सभा मध्य रे झियो बजयंती करुछि कोन पिला 16 वर्षर झियो बजयंती काठ कृष्ण मूर्ति को सभा मध्य रे छिड़ा करी देई डाकुछि से प्रभु परम ब्रह्म नारायण स्वामी को कहला हे ठाकुरे जदि ये सभा मध्य रे आपण मोर काठ कृष्ण मूर्ति देहरे विराजमान न करंती ताहले ठाकुरी समस्त राज महाराज निकट रे मोरा कोन अपनिंदा हबनी ठाकुरे ठाकुरे मो मान टिके रक्षा कर ठाकुरे कहले मान उधारण ये कर है कारण আজি शरण जदि तुम्हें भक्त धीने भावग्राही हेतिबो जदि मोर सत्य मन रे विश्वास भक्ति सही करे मु पिलाटी दिन रु ठाकुरे तुमको पूजा अर्चना करी आसुथिबी ताहले हे नारायण ये सभा मध्य आपण केबे हेले मोर ये मान को भांगिबा पाई चेष्टा करंतु ना मान रक्षा करिवे ठाकुर मान को जेंति टिके रक्षा करंतु ये समस्त राज महाराज मान को मु देखै दबा चाहे काठ कृष्ण मूर्ति हेले मध्य आदि हरे प्रभु नारायण स्वामी अछंती आपण कोन आसीबे ने ठाकुरे अरे आस जीवधन मोकोळे बस अरे आस जीवा
ତୁମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଅଧୀନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର କାଠ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ରାଜ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଅଧୀନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନିଜେ ପରା କହିଛନ୍ତି ନାହନ୍ତି ସ୍ଥାମୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ठाकुरे ये सभा मध्य कौन मो मान रखिबेनी ये राजा महाराज मान को मु देखे नेबाकू चाहे काठ कृष्ण मूर्ति हेले मध्य आद्य हरे प्रभु परम ब्रह्म नारायण अछंती संगे संगे मु प्रभु कोले कोन भक्त अधीने भावग्राही धन ठाकुर अभिराम परमहंस देव सुंदर भाव पदुटी कहि कला भक्त भाव ग्राहित ये भक्त पछे पछे थमती गोड़ाई भक्त भाव ग्राहित भक्त पछे पछे थमती गोड़ाई भक्त भाव ग्राहित भक्त तांको बाकी धने तोसिब 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 भक्त प्रेम रे हुंदी भक्त भाव ग्राहित ये भक्त पछे पछे थमती गोड़ाई भक्त भावग्राही मु प्रभु नारायण आ रही पारिले वैकुंठपुर को परित्याग करी संगे संगे काठ कृष्ण मूर्ति देहरे जत बळे विराजमान करिसंती सभा मध्य रे धीरे 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 काठ कृष्ण मूर्ति झुली झुली चलीबा चलीला। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहउची नमस्कार।